Sungguh luar biasa di mana Tuhan membawa kita semua bersatu bersama-sama sebagai umat-Nya. So that we're not alone in this journey, right? Sehingga kita tidak sendiri dalam So that perjalanan we can ini. build one another up and strengthen one another. Sehingga kita bisa membangun satu dengan yang lain dan menguatkan satu dengan And yang that is lain. why it is so good to be in church. Dan sungguh luar biasa di mana kita bisa bersatu bersama-sama di gereja. And so you have each made an awesome decision this morning to be in church. Ya, setiap saudara membuat keputusan yang luar biasa. And I love our church. Dan saya sangat menyukai gereja kita. And I'm excited for this word this morning, and I believe that God wants to build something in us as a church and as individuals. Di mana saya sangat bersemangat dan percaya bahwa Tuhan akan membangun kita sebagai gereja maupun sebagai To individu. bring conviction and change in our lives this morning. Kita percaya firman Tuhan akan mengingatkan kita dan membawa sebuah perubahan dalam hidup That this is kita. something that is key in our identity as a church, but also in our personal identity as followers of Jesus. Di mana ini adalah sebuah kunci buat kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai gereja. So, if we remember back to the start of this year, those who are usually with us, are Ya, part of our jika church, saudara bersama-sama dengan kita dari awal tahun, we were looking at a chapter in Isaiah, chapter 55. di mana kita melihat kitab Yesaya pasal Open your 55. Bibles there if you have them. Silahkan buka Alkitabnya. And this morning I believe that God wants to remind us of this promise. Dan pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali kepada janji Tuhan dalam Yesaya 55 To ini. call us back to Himself. Untuk memanggil kita kembali kepada Tuhan. And then remind us of our appropriate response to it. Dan mengingatkan kita kembali bagaimana respon kita. Let's read Isaiah 55 verse 1 and 2. Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. Yesaya 55 ayat 1-3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Let's pray this morning. Lord, we thank you for your word. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. We thank you for this invitation to drink of your living water. Terima kasih Tuhan untuk undangan di mana kami bisa minum air kehidupan. Thank you that it is given freely to us. Di mana ini telah diberikan secara cuma-cuma kepada kami Tuhan. And Lord, it is our desire to hear your call again this morning, Dan biarlah ini menjadi keinginan kami Tuhan di mana kami mau mendengarkan panggilan-Mu kembali. to hear your voice and what you have for us. Untuk mendengar firman-Mu, mendengar perkataan-Mu dan apa yang telah Engkau miliki buat In kami. Jesus' name. Di dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Amin. So Isaiah 55 is a prophetic chapter, Di mana Yesaya 55 adalah pasal yang profetik. meaning that it is looking forward to something in the future that hasn't happened yet at the time it was written. Di mana itu merupakan nubuatan yang akan Tuhan lakukan ke depannya. A promise from God to his people, the people of Israel. Janji kepada para bangsa Israel, para umatnya Tuhan. And as believers, we are now included in that promise. Dan sebagai pengikut Kristus, kita pun masuk dalam janjinya ini. And so the nation of Israel, when this was written, were in a bad place. Di mana bangsa Israel ketika pasal 55 ini dituliskan, mereka dalam situasi yang buruk. They'd been taken captive from their land. They were not living in their land. They'd been taken captive Di mana mereka hidup dalam pengasingan saat itu, bukan dalam tanah mereka. because of their own rebellion against God. Itu terjadi karena mereka memberontak. But God, in his grace and his love for his people, Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya kepada umatnya, gives this invitation memberikan undangan ini kepada mereka. in the middle of a very bad situation. Padahal mereka menghadapi situasi yang sangat sulit. A promise that beyond the suffering and the physical situation they were in, that there is still hope. Janji di luar dari segala situasi yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, bahwa ada harapan. And ultimately, Isaiah, in writing this, is pointing to something that wouldn't happen for another 500 to 700 years. Di mana Yesaya menuliskan ini yang akan terjadi kemungkinan 500 sampai 700 tahun setelah dituliskan. That this promise is ultimately fulfilled in Jesus. Di mana janji Tuhan ini digenapi oleh Yesus And so Kristus. this is the invitation. Dan inilah undangan itu. The invitation from God to us as humans. Undangan dari Tuhan kepada kita sebagai manusia. To come and to drink the water that God provides. Untuk
datang dan untuk minum air yang sudah Tuhan sediakan. It is a wide-reaching invitation. Undangan ini sangat luas dan lebar. He says, "Come, all you." Dikatakan marilah semua, All you. semua orang. Anyone who hears the invitation, Semua orang yang mendengar undangan ini. regardless of race or class, Tidak peduli dari mana kita berasal, regardless of family background or political views. tidak peduli bagaimana keluarga kita, background keluarga kita dan juga cara pandang kita. But the invitation is also very narrow, Tapi undangannya juga sangat sempit. in that God says, "Come, all you who are thirsty." Dia katakan, marilah datanglah semua orang yang haus. In order to come to God, we must realize our thirst. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita harus sadari kalau kita haus akan Tuhan. Now, thirst is a lack of something. Kalau kita haus, artinya kita kekurangan sesuatu. If we are physically thirsty, we have a lack of water in our body. Kalau kita haus, kita maka perlu air dalam hidup kita. In the same way, spiritual thirst is an emptiness or a need for something more inside ourselves. Sama seperti kehausan rohani, artinya kita memerlukan sesuatu dalam hidup A kita. feeling that there must be more to life than this. Perasaan yang kalau kita mau sesuatu yang lebih lagi dari hidup ini. A feeling that there is something missing, that we are searching for something else. Perasaan di mana ada sesuatu yang hilang yang kita harus cari. And if we are following Jesus, Dan kalau kita pengikut Kristus, then that means we have realized that thirst, artinya kita menyadari bahwa kita haus. that need within us for something more than what this physical world can give us. Di mana kita perlu sesuatu yang lebih dari apa yang dunia ini tawarkan. So at school, I'm a primary school teacher, and in our office we have the air cons running all day, every day. Jadi Pastor Fraser adalah guru SD di kantor mereka, AC-nya hidup sepanjang hari. It's usually much cooler than even in this room. Bahkan kadang lebih dingin dari ruangan ini. And where I sit right underneath the aircon because that's what I get to do as a foreigner, because none of the locals want to sit in front of the air conditioner. Jadi saya diberikan kursi dekat dengan di depan AC. And so I am very cool. It's pleasant to be in the office. Ya, di kantor tersebut dingin dan menyenangkan. And when I'm in the office, I never feel thirsty because it's so cool. Karena ketika saya berada di kantor, saya nggak pernah merasa haus karena dingin. And sometimes for hours, I will not drink any water because I don't realize that I haven't had any water because it's so nice. in Dan the tanpa office. saya sadari, hampir sepanjang hari saya nggak minum. But then I go outside and all of a sudden I'm like, wow, I have not drunk water for like 3 hours. That is not good. Iya, dan ketika saya pergi keluar, saya baru sadar ternyata saya belum minum 3 jam. I realize my thirst. Dan saya menyadari rasa haus And I saya. feel that for some of us, maybe this is a picture of our lives with God. Dan mungkin terkadang ini gambaran dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. That there is no real thirst or desire for Him because we've gotten so comfortable. Terkadang kita tidak merasa haus karena kita merasa nyaman. See, this is why Jesus taught that it is so difficult for those that are very wealthy to come to Him and to be in the kingdom of God. Dan Yesus katakan sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Wealth and the things of this world provide a kind of temporary comfort that make us kind of feel like we're okay. Kekayaan dan harta di bumi terkadang membuat kita merasa nyaman dan kita pikir itu sudah cukup. But that is just the thing, that all of these comforts, everything that the world can offer us, it is just that, it is temporary. Di mana itu hanya berlaku sementara saja. That it can only give us some short-lived happiness, some short-lived peace. Di mana itu hanya memberikan kita rasa puas dan rasa damai yang sementara saja. But they cannot last. They can't give us what our soul truly desires. Tapi tidak bisa bertahan lama, tidak bisa benar-benar memenuhi keinginan diri kita. They all fail and fade. Di mana itu mungkin akan gagal dan akan hilang. But once we realize our thirst and the need for something more, Ketika kita sadar akan rasa haus, kita akan ada sesuatu yang lebih dari apa yang kita it's inginkan. as though Isaiah 55 asks us, where are you going to try to satisfy that thirst? Sama seperti yang Yesaya tanyakan, kemana kita akan pergi untuk memuaskan diri kita? Are we going to run to these temporary things? Apakah kita akan berlari kepada sesuatu yang hanya sementara saja? If we read Isaiah 55 again, come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend your money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. Dalam Yesaya 55, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air.
Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Why would we spend our money or spend our lives on what cannot satisfy? Mengapa kita membelanjakan uang kita kepada sesuatu yang gak bisa benar-benar memenuhi kita? Things like partying or substances, Mungkin sesuatu yang hanya tambahan, mungkin kita berpesta pora. entertainment, or anything else that we try to fill that void with. Hiburan atau sesuatu yang kita berusaha untuk penuhi diri kita. Maybe it's even looking to our spouse or to our work. Atau bagaimana cara kita melihat dan punya pasangan kita atau pekerjaan kita. That in doing so, we're putting our faith in that thing or that person to supply what only God Di can mana supply. kita tanpa sadari membuat iman kita berada dalam mereka yang sebenarnya tidak bisa benar-benar mengisi kita. And anything other than God is hopeless at giving us what we truly need. Dan segala sesuatu yang di luar dari Tuhan tidak benar-benar memberikan dan memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan. There is no need to buy or spend anything on what God has for us. Di mana ketika kita bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu membelanjakan atau menghabiskan uang kita. As Isaiah writes, it is a gift given freely. Di mana itu diberikan secara cuma-cuma. That everything else we try to fill that hole with, it costs us something. Segala sesuatu yang kita berusaha untuk isi hidup kita harus membayar. It could be our time or our money, Mungkin dengan uang kita atau waktu kita, our identity, atau bahkan identitas kita, our joy, atau sukacita or our kita, hope. atau That it harapan kita. takes those things away. Di mana itu mengambil semuanya. But God says, come and have what will truly fulfill you without money, without cost, freely given by me. Di mana itu benar-benar diberikan sama Tuhan tanpa sebuah bayaran. And that in that we are invited into this new kind of life. Di mana Tuhan mengundang kita kepada hidup yang baru. The greatest life that we can live. Hidup yang lebih besar yang bisa kita hidupi. A life that is filled with hope. Hidup yang dipenuhi dengan harapan. A life where we can experience joy no matter what is going on. Hidup yang dimana kita bisa merasakan sukacita apapun yang terjadi. A life of peace in the middle of trouble. Hidup dengan damai sejahtera bahkan ketika dalam situasi yang sulit. A life of confidence because we know that our God is with us, just like Pastor Jason was preaching last week. Hidup dengan percaya diri karena kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita seperti yang Pastor Jace khotbahkan minggu lalu. Let's read verse 3. Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Listen that you may live. Dengar, maka kamu akan hidup. So what God says brings life. Jadi apa yang Tuhan katakan membawa kehidupan. His word brings life. Firman Tuhan membawa kehidupan. The gospel of Jesus brings life. Kabar baik tentang Kristus membawa kehidupan. And then Isaiah writes at the end of that verse of an everlasting covenant that God had promised to his people. Dengan kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. A promise from God to humanity. Perjanjian abadi yang Tuhan janjikan dengan Tuhan kepada manusia. That will never be replaced. Yang gak akan pernah That will digantikan. never fail. Yang tidak akan pernah gagal. No matter what happens. Apapun yang terjadi. A promise that means no matter who we are, no matter where we're from, no matter what we've done, Janji kemanapun kita pergi, siapa kita, itu yang Tuhan berikan. that we can come to God in our thirst and he will provide what we need. Ketika kita datang sama Tuhan, kita menyadari rasa haus itu, maka Tuhan akan memenuhi kita dan memuaskan And kita. ultimately this covenant is in Christ. Di mana perjanjian ini di dalam Let's Kristus. turn to John chapter 7, verse 37 through to 39. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jesus says, hey, remember that promise from Isaiah? Yesus berkata, apakah kamu ingat janji dari Yesaya, I'm here to fulfill that. di mana saya akan menggenapi itu, I'm here to bring that to completion. di mana aku akan membawa itu untuk digenapi. Now, the significance of the first part of verse 37. Di mana bagian pertama dari ayat 37, It's talking about a festival, which was, in that time, it was called the Festival of Tabernacles. perayaan tabernakel saat itu. And so this was a time where the nation of Israel, they celebrated together and remembered God's faithfulness to them when they were in the wilderness. Bangsa Israel mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. They remembered the way that God provided for them in the time of Moses. Di mana di waktu Musa, di mana saat mereka di dalam padang gurun. And also a celebration of the harvest time, Dan celebrating what God had provided for them. Dan perayaan kepada tuayan karena apa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan. Now, on the first 7 days of that festival, the priest would have a jug of water and he would pour it on the altar as a symbol of remembering what God had done. Dan di 7 hari pertama di mana priestnya saat nabi saat itu menuangkan air sebagai tanda bahwa penyediaan dari Tuhan. That remembering the provision of God for that nation. Di mana mengingat kembali kalau Tuhan telah menyediakan bagi bangsa itu. And now Jesus uses that ritual, using the very words of Isaiah 55 to point to something that is even greater than physical water. Dan Yesus memakai kata-kata itu dari Yesaya itu untuk suatu yang lebih besar. A pouring out of God's Spirit on humanity. Di mana Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap To manusia. all people who put their faith in Jesus. Untuk setiap orang yang menaruh iman percaya kepada And Kristus. so Jesus says, I'm here to fulfill that promise Di mana Yesus berkata, aku hidup saat ini untuk menggenapi itu. by sending my Spirit to dwell in you. Dan mengirim Roh Kudus untuk berada dalam diri And so kita. this is the fulfillment. Dan inilah pemenuhan itu. Now, with a lot of Old Testament prophecy, there are multiple layers of it being fulfilled. Dengan nubuatan dari perjanjian lama, ada banyak cara di mana Tuhan menggenapinya. And so that promise of Isaiah 55 was fulfilled when the nation was set free of captivity Di mana digenapi ketika bangsa Israel dilepaskan dari pengasingan on one level. dalam saat itu. It was then fulfilled through Jesus and sending his Spirit to earth. Lalu digenapi oleh Yesus yang di mana Yesus datang dan memberikan Roh But Kudusnya. then will be completely fulfilled when Jesus comes again. Dan akan benar-benar digenapi ketika Yesus datang kembali. I think it's amazing the way that the Old Testament writers get that all into one thing. Hey, Ya, man, sangat God is so luar good. biasa. And in that promise, life is not something that we need to constantly seek, Di mana kehidupan gak terus-menerus kita cari setiap saat. but it is something that we are given freely. Di mana kehidupan kita diberikan oleh Tuhan. Jesus gives the same invitation with a promise of fulfillment, a promise that living water will flow from within us. Di mana Tuhan memberikan janji yang sama bahwa aliran air yang hidup itu akan hidup dalam diri kita. And this is a picture of who we are called to be as believers. Dan ini adalah gambaran kalau kita dipanggil untuk hidup seperti That ini. as we are alive, as we have God's Spirit within us, Ketika kita hidup, ketika kita mempunyai Roh Kudus bersama dengan kita, that we have this life-giving river flowing out of us, di mana ada sungai yang membawa air kehidupan. which means our identity is to be life givers. Artinya identitas kita adalah kita membawa kehidupan. That whatever we do, wherever we go, that we are called to bring life into those situations, into those places. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita dipanggil untuk membawa air kehidupan itu. That we receive that promise to have living water flow from within us. Di mana kita menerima bahwa kita akan menerima air tersebut. That promise is fulfilled in what Jesus has done. Dan janji tersebut lagi digenapi atas apa yang sudah Yesus lakukan. And similarly to Isaiah 55, Jesus says, let anyone Dikatakan hampir sama dengan Yesaya 55, biarlah semua orang who is thirsty yang haus come to me and drink. datang kepadaku dan minum air. So it is Jesus who is the source of this life. Yesus adalah sumber dari kehidupan It is itu. only in Jesus that we can have that spiritual thirst fulfilled. Hanya melalui Yesus kehausan kita dipenuhi, dipuaskan. And then Jesus, he changes this metaphor into plain words that we can understand without needing to know the metaphor.
Di mana Yesus mengganti metaforanya dengan kata yang lebih sederhana yang supaya kita lebih He mengerti. says, anyone who comes to me and believes. Setiap orang yang datang kepadaku dan percaya, Whoever believes in me siapapun yang percaya kepadaku, is drinking of that living water. yang minum air kehidupan itu, Rivers of living water will flow from within them. aliran-aliran air itu, air kehidupan itu akan mengalir That as melalui our dia. faith is in Jesus, that is what happens inside of us. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi dalam hidup kita. And so tell the person next to you, you are a life-giving person. Dikatakan sebelahnya, kamu adalah pembawa kehidupan. You are a life-giving person. Kamu adalah pembawa kehidupan. Now, to every invitation, there must be a response. Melalui semua undangan, maka kita perlu meresponi. And so the question is, what is our response? Pertanyaannya, bagaimana respon kita? You see, we each have a choice that we need to make. Setiap kita memiliki pilihan yang harus kita buat. A choice in how to respond to the free gift of life that Jesus offers to us. Pilihan kepada pemberian dari Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. The choice to come and to drink of what He offers. Pilihan untuk duduk dan minum air To put tersebut. our faith in Him and find true life. Untuk menaruh iman kita dan mendapatkan kehidupan kita. Or to go off and try to find it in something else. Atau kita mau pergi keluar dan mencari hal yang lain. But it's more than just a one-off, one-time decision. Tapi bukan keputusan yang kita lakukan hanya sekali saja. But ongoing, daily, sometimes many, many times a day. Setiap hari atau bahkan sebanyak kali. If you think about drinking a big bottle of water in the morning, by the afternoon you're going to be thirsty again. Bayangkan kalau kita hanya minum 1 botol air di pagi hari, maka sore harinya kita pasti akan haus lagi. And so the important thing is that we know that Jesus is our source and we continue to return to Him again and again and again. Yang penting di mana kita tahu bahwa Yesus adalah sumber air tersebut dan kita datang kepada Dia setiap saat. And this can be the thing in the Christian life is that we get caught up in the kind of big moments, the moments where we feel really good, where we feel really spiritual. Terkadang kita terjebak dan terperangkap kepada suatu momen yang besar di mana kita merasa nyaman dan baik. Where we feel like we're really living for God. Mungkin kita merasa kita hidup untuk Tuhan, And that we forget that actually a lot of it is the really small decisions. terkadang itu adalah keputusan yang sangat mudah, yang kecil. The decisions that seem almost insignificant. Terkadang bahkan kita nggak melihat keputusan tersebut. But living by the Spirit, having this living water flowing out of it, Ketika kita hidup dengan roh, di mana kita mempunyai aliran air yang hidup itu, that it's not something big and massive all the time, bukan terus besar dan baik sepanjang saat, but it's about making decisions that lead us back to our source, tapi terus membuat keputusan untuk kembali kepada sumber kita. that lead us back to the living water so that we can drink again and be filled. Kembali kepada sumber kita untuk terus minum di dalam Dia sehingga kita dipuaskan dan dipenuhi. As we drink of those living waters. Ketika kita minum air kehidupan itu. Now, the book of Proverbs, it gives us a lot of wisdom about how to live out this life. Kitab Amsal memberikan kita cara bagaimana kita bisa menghidupi ini. And it's funny, we're going through the book of Proverbs at youth at the moment, and I really felt God was calling me to share this verse with us this morning as a church as well. Dan di youth kita sedang belajar dari kitab Amsal ini dan saya percaya ini bisa mengingatkan kita juga. And so, Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Above all else, guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala That one of kewaspadaan. the most important things we do as a Christian is to guard our own heart. Di mana penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk menjaga hati kita, Because everything we do flows from it, karena dari situlah terpancar kehidupan. like a river. Kalau bahasa Inggrisnya mengalir kehidupan sama seperti aliran air sungai Man, tersebut. the Bible writers, they were really clever in the way they used those images, hey? Para penulis Alkitab sangat luar biasa menulis kitab-kitab ini. And so when we are filled with the Holy Spirit, life is what flows out of us. Ketika kita mengikut Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan akan terpancar dari hati That kita. our heart is filled with the life that the Spirit gives, and therefore that is what flows. Ketika kita menghidupi itu, itulah yang keluar dari hati kita. But as we live in this world, we can sometimes let things into our heart. Dan terkadang ketika kita hidup dalam dunia ini ada sesuatu yang kita
biarkan untuk masuk dalam hati things that kita. can take away from the life-giving nature, Mungkin sesuatu yang bisa mengambil dari kehidupan itu. things that come to pollute what comes out of us. Mungkin mempolusi apa yang keluar dari hati kita. Pastor Cherry preached a couple of weeks ago that it is very easy for us to slide down into the flesh. Di mana Pastor Cherry katakan sangat mudah bagi kita untuk turun kepada mengikuti kedagingan kita. That following our own selfish desires, doing what we want, it is the easy way to live. Sangat mudah untuk kita menghidupi itu. But the problem is it doesn't bring life. Tapi masalahnya adalah itu tidak membawa kehidupan. Like letting sewage get into our river. Sama seperti kita membiarkan pembuangan air yang kotor kepada That sungai. It pollutes what's in us, and what comes out of us is then not very nice. Mempolusi apa yang ada dalam hati kita sehingga apa yang keluar itu tidak baik. We get caught up in negative mindsets or negative ways of thinking. Kita berada dalam pikiran yang negatif. Maybe it comes out in the way we speak or act towards people in criticism or judgment, Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah sebuah kritik or unnecessary harshness and crude joking. atau kasar atau tidak baik. Why do they come out of us? Kenapa itu keluar dari diri kita? Because we let them in here. Karena kita membiarkan itu masuk dalam hati kita. Now, what is in our heart is what's going to come out of us. Karena apa yang ada dalam hati kita akan keluar dari diri What we kita. take in comes back out. Apa yang kita ambil itu yang akan keluar dari diri kita. The good news is that if we are daily drinking of the life that Jesus gives, then that is what's going to come out of us. Kabar baiknya adalah ketika kita minum aliran air itu, maka itulah yang akan keluar dari diri kita. But equally, if we drink of other things, Kalau kita minum hal yang lain, sinful habits, kebiasaan yang berdosa, spending way too much time on entertainment, meluangkan waktu lebih banyak kepada sebuah hiburan, maybe just getting stuck in our own thoughts and continually thinking negatively. atau berpikir secara negatif, Maybe it's taking a hold of worldly beliefs or things that don't line up with God's word. atau kita berpegang pada sesuatu yang enggak sejalan dengan firman Tuhan, Then that is what's going to come out of us. maka hal itulah juga yang akan keluar dari diri kita. It's funny working in a school because this truth is very evident in children. Saya bekerja di sekolah dan kebenaran ini sangat benar-benar nyata Iya. dalam kehidupan saya. They don't have much filter. Mereka tidak So punya whatever filter goes in, that's terkadang. what's coming back out. Kadang anak-anak tidak ada banyak filternya, apa yang masuk itu yang akan keluar. And so it's the start of our new school year, and it's funny always meeting these new kids, and you can tell very quickly who are the ones that have free time on social media without their parents Iya, watching. terkadang ketika saya melihat anak-anak yang baru yang datang, saya bisa melihat bagaimana kehidupan mereka di rumah. They come out with all of these words that I've never heard of before. Bahkan kadang mereka memakai kata-kata baru yang bahkan saya tidak tahu. But it's similar for all of us, right? Dan bahkan ini terjadi dengan kita juga. That as we let those things into our lives, into our hearts, then that is what's going to come back out. Apa yang kita biarkan masuk dalam hidup kita, itulah yang akan keluar dari hidup kita. Maybe we hear this morning, we feel like we've moved away from the source. We've moved away from Jesus who gives life. Mungkin bagi hari ini kita merasa kalau kita jauh dari sumber kita, dari Yesus. Maybe in ourselves we feel a bit dry Mungkin kita merasa kalau kita dry, kering, or burnt out, atau kita burn out, a bit lost or distant. atau kita merasa kita tersesat atau jauh daripada Tuhan. Maybe on reflection we can see some of those attitudes or negative ways of thinking or being in the way we interact with people. Mungkin melalui perkataan dan perilaku kita tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Ways that are not life-giving. Sesuatu yang tidak membawa kehidupan. But God is calling us as a church and as His people to come back to the source, to drink again. Tuhan panggil kita untuk kembali kepada Dia sebagai sumber untuk minum kembali. All those who are thirsty, Semua orang yang haus. drink and find life. Marilah kita minum dan mendapatkan kehidupan. That we can drink again of this life-giving water as we come to Jesus. Kita bisa minum itu air itu dan membawa kehidupan As we itu. repent for where we've gone off and tried to do our own thing. Ketika kita bertobat dan mengakui kesalahan kita. As we spend time seeking Him in prayer. Ketika kita datang sama Tuhan dan berdoa. As we spend time in His presence. Ketika kita berdiam dalam hadirat Tuhan. That it washes away those things in our heart. Itu akan menghapuskan segala sesuatu dalam hidup kita. As we make a firm decision to guard our hearts against the things of this world getting in. Ketika kita mengambil keputusan yang teguh untuk berdiam dalam Tuhan. And maybe this is our next step this morning. It's to make one of those decisions. Mungkin inilah salah satu cara yang dimana kita harus lakukan.
To take a step of faith and say, God, I trust you more than the things of this world. Untuk mengambil langkah dan berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau, Tuhan, melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia To say, ini. Jesus, I don't want to try to find life in anything else but in you alone. Untuk berkata, Tuhan, aku hanya mau mencari Engkau. And so maybe it's cutting down on our social media time, Mungkin artinya kita meluangkan sedikit waktu saja dalam sosial or media. unfollowing some accounts that post negative content, Atau berhenti mengikuti orang-orang yang memposting hal yang negatif. or not watching certain kinds of movies or TV shows. Atau berhenti untuk menonton film yang beberapa film. I remember when I was very young, I made a decision that I was never going to watch anything that was rated 18 plus. Dimana ketika saya masih muda, saya berkata kalau saya tidak akan menonton atau bermain game sesuatu yang di atas 18 tahun. Maybe partly because I was scared of horror films, but I wanted to guard my heart against Salah those satunya things. mungkin karena saya takut dan saya tidak mau menonton film horor, tapi saya juga mau menjaga hati saya. That this seems so spiritual, but actually it's very practical. Mungkin kedengaran secara spiritual, tapi bisa kita lakukan secara praktikal. That we can very easily guard our hearts by just not going to those things. Di mana kita bisa menjaga hati kita dengan tidak pergi kepada hal But it tersebut. takes a firm decision on our part to say, Tapi- I don't want that because I want Jesus more. Tapi kita harus buat keputusan yang teguh karena kita bilang, saya nggak mau hal itu, saya mau mengikuti Kristus. Maybe it's not spending so much time with people that are always negative or always swearing or crudely joking. Mungkin kita tidak meluangkan lebih banyak waktu kepada orang yang berkata kasar atau dengan perkataan yang tidak baik. And it's not saying we cut them out, because obviously as Christians we're called to reach them, but that we don't spend so much time that it affects the way we speak. Bukan artinya kita nggak mau berteman dengan mereka karena sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengasihi dan menjangkau mereka. Maybe it's making the decision to forgive someone that's hurt us. Mungkin kita membuat keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. That hurt that's in our heart, to let go of it. Kita membiarkan rasa sakit itu pergi dari hati To kita. allow Jesus to come and bring healing to that Untuk membiarkan Yesus untuk menyembuhkan kita as we let go. ketika kita melepaskan hal itu. It's a challenge for each one of us, Tantangan bagi setiap kita. that what comes out of us in our thoughts, our attitudes, our words, our actions, Apa yang keluar dari perkataan kita, perilaku kita, pikiran kita. that it is a very clear indication of what we are taking in. Itu adalah indikasi dari apa yang kita ambil dan masukkan dalam diri kita. And so are we being life-giving in the way that we live? Apakah kita membawa kehidupan dengan cara hidup kita? Are our thoughts life-giving? Apakah pikiran kita membawa kehidupan? Are our words life-giving? Apakah perkataan kita membawa kehidupan? Are the ways we treat people life-giving? Atau bagaimana cara kita memperlakukan orang lain membawa kehidupan? Or have we let something get in the way of that? Atau kita membiarkan hal-hal lain menahan kita? Because Holy Spirit is in us as we put our faith in Jesus. Roh Kudus bersama dengan kita dan di dalam kita ketika kita mengakui Yesus We Kristus. become people that are constantly filled with life. Kita menjadi setiap orang yang terus diisi dengan kehidupan. And I see that this is a picture for us as a church, that we are called to be people that give life, that bring life. Dan ini adalah gambaran di mana kita mau menjadi jemaat gereja, kita membawa kehidupan In every situation, di dalam setiap musim that we are kehidupan. called to be a source of life for our community, Kita dipanggil untuk membawa kehidupan dalam komunitas that we are kita. called to bring life in our families Kita membawa kehidupan di dalam keluarga kita, and in our workplaces, dalam pekerjaan to bring kita, life with the people that we see at school and university, membawa kehidupan kepada setiap orang yang kita temui di sekolah kita, To di say, tempat kerja kita. here's Jesus, come to the living source, the living waters. Kita bisa berkata, inilah Yesus, marilah datang kepada Dia. That we are people that bring encouragement and strengthening in the way that we speak. Kita membawa penguatan dan kekuatan dari cara kita berbicara. People that can see the needs of those around us and then in faith step out and believe that God has called us to help those people. Di mana kita melihat apa yang kurang dan kita menjadi pembawa yang perubahan itu. People that show others their thirst and their need for Jesus. Di mana kita bisa menunjukkan kepada orang lain mereka haus dan lapar akan Yesus Kristus. Because nothing else can satisfy. Karena nggak ada hal lain yang bisa memuaskan kita. No other religious way of life. Tidak ada cara hidup yang lain. No amount of sacrifices or offerings. Tidak ada pengorbanan atau persembahan yang harus kita lakukan. No amount of money. Tidak ada uang, No relationship. nggak hubungan, No amount of consuming entertainment. bukan sebuah hiburan. Nothing else in this world. Tidak ada hal lain yang ada di dunia ini. John 4:13 to 14, where Jesus is talking to the woman at the well.
Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." And so Jesus, he's talking about a physical well of water here. Yesus berbicara tentang sumur secara fisikal saat itu. But he's also talking to a woman who's tried to find life in relationships. She's had 5 husbands. Di mana juga Yesus berbicara kepada seorang wanita yang mencari hidup dia dalam sebuah hubungan dengan menikah dengan 5 That orang. she's trying to find life in relationships and in people. Di mana dia mencari kehidupannya kepada pasangannya. That trying to drink of those things that it can never bring life. Di mana dia meminum air tersebut untuk mencari kehidupan. Everything that we as humans run to other than Jesus, it's like we're thirsty and we're drinking salt water out of the ocean. Ketika kita berlari keluar, di luar daripada Yesus, kita akan haus lagi seperti kita meminum air dari air asin. That it doesn't help us in the end. Yang dimana pada akhirnya tidak membantu kita. But this morning I want us to have this opportunity to come again to the living waters. Tapi pagi hari ini kita mau kembali lagi pada air kehidupan. To drink what Jesus offers, life and salvation. Untuk minum atas apa yang sudah Yesus berikan.